ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। তো চলো বন্ধুরা, আরো একটা নতুন গানে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম। তো এই গানটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না। আর এইরকম নিত্য নতুন গান শুনতে আমাকে একটু ফলো করে পাশে থাকবে। তো চলো বেশি দেরি না করে আজকে এই গানটা শুরু করা যাক। তো আজকে কি গান হতে চলেছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। তো আজকে আমি একটা হিন্দি গান করতে চলেছি। তো চলো, আশিকি পিকচারের একটা গান। ओ ओ दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। তো চলো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরকমই নতুন গান শোনার জন্য আমাকে একটু ফলো করে নেবে। তো আজকের মতো টাটা, আবার দেখা হবে একটা নতুন গান নিয়ে। ততক্ষণ অবধি সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা এন্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।